समस्त को जय जगन्नाथ। प्रारंभिक जुग बा प्राक सारल जुग बा यहाँ जोटा कि आरंभर जुग मध्य कह जाए। यार पार्ट 1 वीडियो आम कर सारी। नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो यहाँ जदि समस्त को भल लगुच लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। पाठ को भल भाव बुझंतु शुणु जहाँटा कहूँ माइंडफुली बुझिकी खातार नोट करूँ। एतिक हूँ नीतिदिन कर्तव्य आम मानकर। आसला कौन लोकगीत कहला लोकगीत आबाल वृद्ध वनिता द्वारा आदृत हेउथिबारु आलोचनार सुगमता दृष्टि एहाकु 4टी विभाग अंतर्भुक्त करा जायछि। कौन कौन ना गोटे हूँ नारी गीत, पुरुष गीत, नारी पुरुष गीत, शिशु गीत। प्रथमे देखिबा नारी गीत कौन कहला कांदणा गीत, ढग ढमाली, नानाबाया गीत, कुआर पुनेई गीत, पुची गीत, चिताकोटा गीत, उषा पूजा गीत, बारमासी गीत, डालखाई गीत इत्यादि नारी और बालिका माने गाउथिबारु एगुडी को एही विभाग रे स्थानित करा जाई पारे। निहाती भाव जो गीत गुड़ाक नारी माने गाइले ताकू नारी गीत बोली विवेचना करागला। देखिबा कांदणा गीत कौन अच्छी जेहेतु एई नारी गीत भितरे कांदणा गीत, ढग ढमाली, नानाबाया, कुआर पुनेई, पुची, चिताकोटा, उषा पूजा, बारमासी एगुड़ा सब रहा तो एक पुणी से डिवाइड करिवो पुणी करके बुझेइबो कांदणा गीत कौन, ढग ढमाली गीत कौन, नानाबाया गीत कौन सबको बुझेइबो। देखिबा कांदणा गीत कौन यह गेल अवसर में बढ़ी झीर दुख वेदनार गीतिका। झील पिता गृह त्याग कर स्वामी गृह को जीवा समय कांदणा गीत बोली थाए। केवल झील कांदे नहीं परिवार समस्ते एपरिक साही पड़िशार अन्य स्त्री माने मध्य ता सहित कांदी थांती। एही कांदणारे ता प्रति भविष्यत हेबाकु जाउथबा सासु नणंदक गंजणार संभावित रूप प्रकाश पाइबा संगे संगे ताको बापा भाई और अन्यान्य ज्ञाति वर्ग दूर को ठेली देउथिबारु सेमानंकर निष्ठुर व्यवहार चित्र मध्य फुटी उठे। जेते निष्ठुर और निर्दय व्यक्ति हेले मध्य ओडिया झीर कांदणा ता हृदय आलोड़न आनी ता चक्षु को लोतकाप्लुत करे। चिंता कर कालीजाई गीत जेतेबेले कालीजाई निज घर छाड़ी बापा ताकू नहीं जाइछंती कोठिकी ता सासु घरे छाड़िबा पई आखिरे तार केते अगाध समुद्रर लुह ता आखिरु झरी जाइछि। बाबा को कहूची जन्म देवा पूर्व एंतुड़ीशाल जाड़िकी मारिदेलनी जदि दूर देश को पठेबार थिला अन्य जनक घर को पठेबार थिला ताले मते झियो दे झियो बोली करी काहेकि जन्म करूथुलो पिला बेलरू एते सराग सुखरे काहेकि बढ़ेइथिलो। जेतेबेले झीटा अली अजटरे बढ़ी पर घरे जाइए खटे ना सेतेबेले ताको दुख लगे कष्ट लगे जंत्रणा हुए। घरे पाइथिबा सुखटा जे अन्य जनक घरे पाइबो ता तो हेई परिबोनी ना तो सेथिपाई झील को कष्ट होता है। सेथिपाई अन्य जनक घर को गले से कांदी पकाए केवल सीए कांदेनी ता सहित साई पड़िशा ज्ञाति कुटुंब बंधु बांधव समस्ते कांदी थांती। तापर देखिबा नारी जीवनर सकल अश्रुल कहानी यही प्रकार गीतरे परिसरभुक्त। एथिरे बापा बोऊ दादा खुड़ी भाई भाउज मामू सांग साथी इत्यादि संबोधित होइथांती। एहा अगणित ओडियाणीकर मुहबंधा गीत लोकरत्न डॉक्टर कुंजबिहारी दासଙ୍କ भाषारे गाउली नारी कवि मानकर कोमल अंतररू अश्रुबिंदु संगे जे मुक्तामान झरी पड़ी थाए सेई हेउछि कांदणा गीत। एहार स्वर लहरी कर्ण प्रीतिपद परिस्थिति सहित संपृक्त होइथिबारु ओ एहार भाव हृदयर गभीरतम प्रदेश उच्चारित होइथिबारु एहार मानविक आवेदन पटांतर विहीन। ओडिया झील बोहू माने किपरि आशु कवित्वर अधिकारिणी और दुख समय मध्य किपरि संगीतर धारा छुटाई पारती ताहा ओडिया कांदणा गीत गुड़िक सूचाई दिए। ओडिया पल्लीवधूर कांदणा गीत उच्चकोटीर साहित्यिक छटारे विमंडित। जो माने एही धरणर गीतगुड़िक साहित्यिक मूल्य संपन्न गीत भावे ग्रहण करने को पश्चातपद हुअंती सेमानंक पई केतेक कांदणा गीतांश एठारे उदाहृत। सेगुड़िक निबिड़ भावावेग सहित उपमा अलंकार और पांडित्य समन्वित। मीन खेलुथाए जल भितरे लो बोऊ मुही खेलुथाए तर कोଳରେ लो बोऊ धीबर जालरे मीन पड़िला लो बोऊ जल क्रीड़ा तार सरीगला किलो बोऊ पवन बढ़ई शिशिर पाइल बोऊ बढ़ु थाई मुही तो स्नेह पाइल बोऊ फूल सुखीगले मालिकी चिंता लो बोऊ मो मुह सुखीगले तोहर चिंता लो बोऊ। ये जो सुंदर ढगढमाड़ी ये जो सुंदर भाव में कांदणा गीत को फांदी देकी झील अन्य घर को गला बेले जो कांदी थाए ए सुंदर भावावेगरे ज्ञाति कुटुंब बंधु बांधव दादा खुड़ी भाई बंधु सांग साथी समस्त आखिरे अश्रुर धार छुटी थाए। तापर आसला नानाबाया गीत। यह शिशु मन भुलाणिया गीत। इंग्राजी रे ए प्रकार गीतर नाम होची नर्सरी राइम। पिला को सुआइबा हसाइबा कौतुक करिबा अझट पिला को बुझाइबा और सुआइबा समय रे माँ माने यही गीत गाते। हाथी बेंग टुकुमुसी काऊ कोकोमिना
ବାୟା ଚଢ଼େଇ, ମାଛ, କାଳିଆ, ବଳଦ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ନାମରେ ଗୀତ ବାନ୍ଧି ଶୁଣାଇବା ଫଳରେ ଶିଶୁ ଖୁସି ହୁଏ, ଅଝଟ ଶିଶୁ ଶାନ୍ତି ହୁଏ, ଏ କାନ୍ଦୁଥିବା ଶିଶୁର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ଓ ଏହାର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଶିଶୁ ମନକୁ ପାଇଲା ଭଳି। ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ, ଯୋଉ କିଆରିରେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ସେଇ କିଆରିରେ ଶୋ ପିଲାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲାବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତକୁ ମା ମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ କୋକମିନା, ତୁ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଶିଶୁକୁ ନିଦ ଆସିଯାଏ। ଆ ଜହ୍ନମାମୁଁ ସରଗ ଶଶୀ, ମକାନୁ ହାତରେ ପଡ଼ରେ ଖସି। ଅଝଟ କଲାବେଳେ ମା କାଖରେ ପିଲାକୁ କାଖେଇ ନେଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ହାତ ଠାରିକି ଗୀତ ଗାଉଥାଏ। ଆ ଜହ୍ନମାମୁଁ ସରଗ ଶଶୀ, ମକାନୁ ହାତରେ ପଡ଼ରେ ଖସି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ପୁଣି ପିଲାଙ୍କୁ ହସାଇବା ପାଇଁ କାଳିଆ ବଳଦ ଗଲାରେ ଗୀତଟି ଯଥେଷ୍ଟ। ପାନ ଦଉ, ଗୁଆ ଦଉ, ଖଇର ଦଉ, ଚୂନ ଦଉ, କାଳିଆ ବଳଦ ଗଲାରେ 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 ହାଣ୍ଡି ଖଡ଼ ଖଡ଼ କଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ପିଲାମାନେ ଖେଳାଇବା ପାଇଁ ଟୁକୁ ମୁସିଲ ଟୁକୁ ମୁସି, ଧାନ ବରଣକ ଗଣୁଥା ବସି, ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ରୁଷି। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସବୁ ମା ମାନେ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଢଗଢମାଳି। ଢଗଢମାଳି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପଦ ବା ଏକାଧିକ ପଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଓ ପ୍ରାୟତଃ ଯତିପାତମୂଳକ। ଢଗଢମାଳି ଗଠନ ରୀତି ସମାନ, ମାତ୍ର ଢଗ କୌତୁକ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ପରିହାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଢମାଳି ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁଭୂତି, ନିରାଟ ସତ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କାରରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାଏ ଏହି ଢଗଢମାଳି। ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଏହି ଢଗଢମାଳିର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ସମାଜ। କାରଣ ସମାଜର ରୀତି ନୀତି, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ସ୍ୱଭାବ ଓ ଚରିତ୍ର ଏଥିରେ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ନାରୀର ପାଟିରେ ଢଗଢମାଳି ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ। କଥା କଥାକେ ସେ ଢଗ ବୋଲିଥାଏ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ କେବଳ ଢଗଢମାଳିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରେ। ଏହାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ସେ ସମୟ ସମୟ ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ କରିପାରେ। ଶ୍ରୁତିକୋଷରୁ ଚୟନ କରି ସେ ଢଗ ପରେ ଢଗ ଗୀତ ଗାଇଲା ଭଳି ଗାଇଯାଏ। ଅଶିକ୍ଷିତା ଓ ନିରକ୍ଷରା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନାରୀର ପ୍ରଖର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ତମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ନାରୀଟିଏ ଅଶିକ୍ଷିତା କି ଗ୍ରାମୀଣ ସହରର ନାରୀଟିଏ ବୋଧେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଢଗଢମାଳି କହି ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଚୁପ୍ କରିଦିଏ ନା, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀର ବହୁତ ସାରା ଗୁଣ ରହିଛି। ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏ ନାରୀ। ଢଗଢମାଳି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳପିଣ୍ଡ। ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେତେକ ଶିକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଘୃଣାଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସ୍ୱର୍ଗତଃ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଶର ଢଗଢମାଳିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଘୃଣାଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲା ପଚାରିଲେ ଇତର ଲୋକ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ବୋଲି କ'ଣ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ପାଶୋରି ପକାଇଲେ? ଢଗଢମାଳି ବହୁ ଶତବର୍ଷର ବହୁ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ସଞ୍ଚିତ ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଟୀକା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଢଗ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ପୁସ୍ତକ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। କେତେ ଗଭୀର ଉପଦେଶ ଗମ୍ଭୀରି ମଧ୍ୟରେ ଛପି ରହିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ନ ଦେଖି ଢଗଗୁଡ଼ିକ ହାଡ଼ୁମଳିକର ବୁଢ଼ୀ ମା ଠାରୁ ଶୁଣାଗଲା ବୋଲି ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବା କେତେ ଅନ୍ୟାୟ। ସମୟେ ସମୟେ ଗ୍ରାମର ନୂଆ ବୋହୂ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସମବୟସୀ ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥଟ୍ଟା କୌତୁକରେ ବହୁ ବଚନିକା ଚାଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଢଗ ଧରଣର। ରସରସିଆ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପରିହାସରେ କହିଥାଏ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରିକି ତୋର ରାଇଜର ନୁହେଁ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ, କେତେ ଚାହୁଁଥାଉ ନିରେଖି, ଲେଉଟିଆ ମୂଳେ କଂସାମ ମାଜୁଛି ଲେଉଟି ନ ଚାହେଁ ତୋତେରେ। ମୋର ଗୁଣମଣି ତୋଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାମ ରଖିବ ତୋତେରେ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରିକି ତୋର ରାଇଜରେ ନୁହଁରେ କାଳିଆ, କେତେ ଚାହୁଁଥାଉ ନିରେଖି, ଛିଲ ଛିଙ୍କୁଣି ତମୁଣ୍ଡେ ଉଙ୍କୁଣି ତୋତେ କିଏ ମୋର ଚାହୁଁଛି, ମୋହର ଘରଣୀ ତୋଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଶାଶୁ କୋଳେ ଦିନ ନେଉଛି। ଏଥିରେ ନଣନ୍ଦ ପ୍ରତି ତାର ତିକ୍ତ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏହା ଏପରି ପରିହାସମୂଳକ, ନଣନ୍ଦକୁ ଏହା ବିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଲୋକମୁଖରେ ସ୍ମରଣାତୀତ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଏହି ଢଗଢମାଳି ହିଁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୁରାଣମାନ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ଉତ୍ସ। ଇଏ ହେଉଛି ଢଗଢମାଳି। ଆସିଲା କୁଆଁର ପୁନେଇ ଓ ଜହ୍ନି ଓଷା ଗୀତ। କୁଆଁର ପୁନେଇ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ଗୋ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଗୀତ। କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବହୁ କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତମାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ କଇଁଫୁଲିଆ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୁମାରୀଗଣଙ୍କ ଲଳିତ କଣ୍ଠରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ସମୂହ ଗୀତ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ଗୋ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ, ଯିଏ ଥରେ ଶୁଣିଛି କଦାପି ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। କୁମାର ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ଏପରି ନାମକରଣ। କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ବର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ କୁମାରୀ କନ୍ୟାଗଣ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ କାଠ ପିଢ଼ାରେ ଗୁଆ ରଖି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଜହ୍ନିଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଜହ୍ନିଫୁଲ ସହିତ କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପୂଜା ସମୟରେ କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଭରି ଆସେ,
ଜହ୍ନି ଜହ୍ନି ଆଞ୍ଜୁଳି ନୀତି ପକାଏ 3 ଆଞ୍ଜୁଳି ଦୋଳିରେ ଯାଏ ଦୋଳିରେ ଆସେ ପଟା ପିଢ଼ା ଖଣ୍ଡ ମାଡ଼ି ବସେ ମୋ ବୋହୂ ମୋ କଡ଼ରେ ବସେ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ରାନ୍ଧି ପରସେ ହାଣ୍ଡି ପୋଛା ଭାତ ଦିଏ ହାଣ୍ଡି ପୋଛା ତିଅଣ ଦିଏ ଗୋବର କୁଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଦହି ନେଇଗଲା ଗଣ୍ଠିକୁ କଖାରୁ ପତର ଶୁକୁଟା ପାଟ ମହାଦେଇ କହିଯାଇଛି ଝିଅ ନାଁ ଦେବ ମୁକୁତା ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଠୋ ଠୋ କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ ଠୋ ଠୋ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କହିଯାଇଛି ଚାଉଳ ମୁଠେ ରଖିଥା। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ବ୍ରତ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ନିହାତି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସରିଗଲା ପରେ ଜହ୍ନ ପୂଜା ସରିବା ପରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସରିଯାଏ 5 ଦିନର ଆରମ୍ଭ 5 ଦିନ ହୋଇଗଲା ପରେ ଶେଷ ସମୟରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସମାପ୍ତି ପଡ଼ିଆସେ। ରଜଦୋଳି ଗୀତ ରଜ ପର୍ବ ଉତ୍କଳର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ପର୍ବ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଧୂ କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପାଳିତ ହୁଏ। ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ମିଶାଇ 4 ଦିନ ଏହି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। କିଶୋରୀ ଓ ବଧୂଗଣ ପୋଡ଼ପିଠା ଓ ରଜମୁଢ଼ି ଖାଇ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଦୋଳି ଖେଳରେ ମାତି ରହନ୍ତି। ଦୋଳିରେ ଜଣେ ଝୁଲେ ଆଉ ଜଣେ ଝୁଲାଏ ଖେଳିଲା ବେଳେ କିଶୋରୀମାନେ ଗାଇ ଉଠନ୍ତି ରଜ ଦୋଳି କଟ ମଟ ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ ଲୋ ଦିଶୁଥାଏ ଝଟ ଝଟ। ବେଳେବେଳେ 2 ଦଳରେ ଝୋଲି ଖେଳୁଥିବା କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଚାଲେ ଗୀତରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପୁରୁଣା ଗୀତ ତ ଚାଲେ ତା ଛଡ଼ା ନୂତନ ପଦମାନ ମଧ୍ୟ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ବନ୍ଧାଯାଏ। ଏହା ସରଳା ନିରକ୍ଷରା ଗ୍ରାମ୍ୟବଧୂ ଓ କିଶୋରୀମାନଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭାର ସମ୍ୟକ୍ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପୁଚି ଗୀତ ବସାପୁଚି ଗୋଟେ ଥାଏ ଠିଆ ପୁଚି ଗୋଟେ ଥାଏ। ବସାପୁଚି କହିଲେ ବସିକି ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ଖସରେଇବା ଠିଆ ପୁଚି କହିଲେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଆଗକୁ ଖସରେଇବା। ପୁଚି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ। ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏ ଖେଳର ପ୍ରଚଳନ ଥିବା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅମାନେ ଡୁଡୁ କବାଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ଖେଳିପାରୁନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖେଳ କେଉଁ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏକ ଗୀତିମୟ କସରତ। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଯୌବନ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟାର ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ନିରୋଗ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଜଙ୍ଘ ଓ କଟିର ମାଂସପେଶୀ ମଧ୍ୟ ସବଳ ହୁଏ। ଫଳରେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଖ ପ୍ରସବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲେ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଯାଏ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥାଏ ପୁଚିଲୋ ଘୁଞ୍ଚିଲୋ ଗହିର ବିଲରେ ମହିଷି କଳା ବାଇଗଣ ଧଳା ବାଇଗଣ କାଟିଦେଲି ଗଉଣିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ପୁଚି ଖେଳିବ ମାରିଦେବି କହୁଣିଏ ତେଣିକି ଯା ତେଣିକି ନଗଲେ ଗୋଇଠା ଖା। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଃସୃତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଚି ଖେଳ 2 ପ୍ରକାରର ବସାପୁଚି ଠିଆପୁଚି ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇକି ଗଲି ମୁଁ। ଠିଆପୁଚିରେ ବାଳିକାଗଣ ଠିଆ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 2 ହାତକୁ ରଖି 2 ଗୋଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ ଓ ସଙ୍କୁଚିତ କରନ୍ତି ଓ ଏହାର ତାଳେ ତାଳେ ଗାଆନ୍ତି ଠିଆପୁଚି ନାରଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ 2ଟା ସାରଙ୍ଗ ବାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି ନାରଙ୍ଗ 2 ପୂଜା ଆଣିଥିଲି। ପୁଚି ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସବୁଦିନେ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧୌତ ରଜନୀ ହିଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୀତ ଚିତା କୁଟାଇବା ସମୟରେ କେଳୁଣୀମାନେ ଚିତା କୁଟାଉଥିବା ଲୋକର କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ମଧୁର ତଥା ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତମାନ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଡାଲଖାଇ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ନୃତ୍ୟ ରଚନା କରି ଅବିବାହିତ ଯୁବତୀଗଣ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷରେ ଡାଲଖାଇ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାରେ ତୋପଇ ଗୀତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଲିଖିତ ଓ ଓଡ଼ିଆ ନରନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠିତ ଗୀତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଛି। ଇଏ ଯେତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଇଏ ଗଲା କେବଳ ନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାନ କରାଯାଉଥିବା ଗୀତ। ଦେଖିବା ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ। କୃଷକ ଗୀତ ନାଉରୀ ଗୀତ ଗୋପାଳଙ୍କ ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ଗୀତ କୈବର୍ତ୍ତଙ୍କ ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ଗୀତ ଦଣ୍ଡନାତ ଗୀତ ପଦ୍ମତୋଳା ଗୀତ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ ରଥ ଗୀତ ଯୋଗୀ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଏହି ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। କୃଷକ ଗୀତ ଓଡ଼ିଆ କୃଷକ ତଥା ଶଗଡ଼ ଚାଳକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦା। କୃଷି କର୍ମରେ ଓ ଶଗଡ଼ ଚାଳନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତିଜନିତ ଆଳସ୍ୟକୁ ଦୂର କରି ମନକୁ ସତେଜ ତଥା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଏହି ଗୀତରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ଏହି ଧରଣର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଗୀତ ସରଳ ଓଡ଼ିଆ କୃଷକର ଜୀବନକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରିଛି। ଅଳ୍ପ କେତେକ ଗୀତଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସରଳ କୃଷକର କଣ୍ଠରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ମନଫୁଲାଣିଆ ଗୀତ ବାସ୍ତବିକ ଅତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ରାମାୟଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏକ କୃଷକ ଗୀତରୁ ପଦଟିଏ ଏଠାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦତ୍ତ। ଏ ରାମ ବିଭାଗରେ ହୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବର ଜାତି କନକ ବେଦୀ ତଳେ ହୋ କଳା ଧଳା ଛତି ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଛାୟଣୀ ମୁକୁତା ପେନ୍ଥି ପେନ୍ଥି ଯେ ହୀରା ତ ଖସଣି ବିଭା ସମ୍ବରମ୍ଭେ ତ ତ୍ରିଶାଖା ମୁକୁଟ ବେଗେ ସଜ କର ସୀତାଙ୍କୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାହୁ ରଥ ହୋ। ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୀତ ଏକ କୃଷକ କେବଳ
पुरुष माने ही गाई थांती पुरुषों कंठरू ए सुंदर गीत गुड़ाक अति सुंदर भाव शुभी थाए। कृषक चाष करने समय जेपरी मनमताणिया संगीत गाई क्लांति भूली जाए शगड़ चलाइबा बेले मध्य सेहीपरि मनभुला गीत गाई थाए। तार चाष कार्य समय गीत ठारू शगड़ चलाइबा समय गीत सामान्य स्वतंत्र एहार लहर स्वतंत्र और यह निर्जन भूमि रे प्रलुब्धता आणबार समर्थ बलद अड़े शगड़ को आगक गड़े नेबा समय ता कंठरू जो संगीतर लहरी छुटे से निर्जन परिवेश प्रतिध्वनित हुए। ए दूर को सुंदरता पर्वतमाल गाँ को सुंदरता नड़िया गुआ ताल बंधु को सुंदरता दिशई दूर बाट सिंधु को सुंदरता लहड़ा भंगा घाट ये जो सुंदर भाव कंठरू निःसृत कविता मान सब निःसृत हो पड़े यह लोकसाहित्य कहुए। लोकमुखर उद्धृत बाणी ही लोकसाहित्य नाम परिचित। आसला चैती घोड़ा गीत। चैती घोड़ा पूजा बा अश्वमुखी बासुली पूजा पालित होता है ओडिशार कैवर्त मान द्वारा। यही पूजा घोड़ा नाट सहित गीत बोला जाए। चैत्र पूर्णिमा ठारू अष्टमी पर्यंत कैवर्त भाई माने ग्राम ग्राम बुली नाट गीत व्यस्त रहती। बाउंश और रंगीन कनारे तैयारी घोड़ा को जड़े गीत और बाद्य ताले ताले नचाए। एथिरे जड़े पुरुष और नारी बेश अन्य जड़े पुरुष विभिन्न पौराणिक आख्यायिकार अवलंबन में पल्ली कवि मान द्वारा रचित गीत मान गाई और बाद्यर ताले ताले नृत्य करी। चैती घोड़ा संगीतर कई पद एठारे दृष्टांत करा जायछि। कान्हु तू ओइलु सिपाही भाई रे केबण देश रे घर काहा उपरे सवार होइछु सिपाही रे केबण नाम तुम्भर घड़िकी माइली टिपा सिंधु ठाकुराणी घोड़ा आसीछि सिपाही रे देह जाक टू सुना टिपा। ये होछि घोड़ा चैती घोड़ा गीत समर गीत। ओडिया वीरजाति इतिहास यह भूरी भूरी प्रमाण मिले। तार साहसिकतार प्रमाण इतिहास रे मिलुथिबारु लोक साहित्य यह दुर्लभ हेबा कथा नुहे। मात्र प्रकृत रे लोक साहित्य ओडिया वीरगाथा यथेष्ट परिमाण रे संगृहीत होई पारि नाही। श्रीयुक्त चक्रधर महापात्र उत्कल गाउली गीत रे समर बोली शीर्षक जो गीत गुड़िक संग्रह करिसंती से सबु पाइक मानकर बेश विषय और खंडा नली प्रभृति विभिन्न हथियार जन्म रहस्य विषय रचित एपरि केतेक लोकगीत ए संकल रे स्थानित होइछि जेउ गुड़िक पाइक खेल रे दुई जनक भितर प्रश्न उत्तर छल रे बोला जाए। सेगुड़िक आगोल फिटाण नाम रे कथित हुए। एथिरे सामरिक पद्धति संबंध रे गूढ़ तत्वमान वर्णित। सुनिया दशहरा दोल पूर्णिमा आदि पर्व मानकरे पाइक माने अस्त्रशस्त्र धरी और वीरवाद्यर ताले ताले समर गीत मान गान करी विभिन्न समर कौशल प्रदर्शन पूर्वक ग्राम दांड रे चलीगला बेले घरे घरे आनंद उल्लास रे खेली जाए। याको कह जाए समर गीत। लौड़ी गीत दोल पूर्णिमा तिथि रे मध्य गोपाल मानकर एक विशिष्ट पर्व पालित हुए। एही दिन एमाने लौड़ी खेल बा बाड़ीबुला खेल प्रदर्शन करती। सेमाने जादव और जदुवंशी होइथिबारु सेमानकर एही खेल श्रीकृष्णक परिवारभुक्त द्वापर जुगर जादव मानक लौड़ी खेलर स्मृति स्वरूप पालित होइथाय बोली मने हुए। एही क्रीड़ा सहित संपृक्त गीत रे साधारणतः श्रीकृष्ण लीला फुटी थाए। काहू थिलो काहू आइलो बोली पचारिल मते आगुलकू उत्तर जे कहीदेवा तते आद्ୟରେ श्रीकृष्ण अंगुजात कले गोपाळे बोलिन मोहर नाम देले। चकुलिया पंडा गीत चकुलिया मानकर गीत एवं भी ओडिशार विभिन्न स्थान में शुणा मिले। एमाने पूर्णमी अमावास्या एकादशी संक्रांति ग्रहण आदि विशिष्ट तिथि मानकर दांडरे भिक्षा करती। चकुलिया पंडा भिकारी भली मागे नहीं बा ताकू कहीं भिकारी दृष्टि देखे नहीं। जोगी बा भिकारी को मुष्टि भिक्षा देला भली चकुलिया को भिक्षा दि जाए नहीं। पुण्य चर्चा उद्देश्य दातागिना बा भोगेईर सेमानंकु भिक्षा देई थाए। बेले बेले सेमाने चाउल डाली परिबा इत्यादि छंचा मध्य पाई थांती। चकुलिया पंडा को रिक्त हस्तरे फेराई देबार धर्म हिसाब रे आम समाज ग्रहण करे। चकुलिया माने काश्यप गोत्री होइथिबारु समाज रे उच्च ब्राह्मण रे मर्यादा पांती नाही। भिक्षा ही सेमानंकर मुख्य वृत्ति। एमाने भिक्षा मागिबा समय चकुली आकार रे बा चक्र आकार तालपत्र छता धरी बुलुथिबारु एमानंकु चकरिया बा चकुलिया पंडा बोली मध्य कुहा जाय। ओडिसा रे संप्रदायटी अति प्राचीन। कारण सारला महाभारत रे चक्री भिक्षार विवरणी उपलब्ध हुए। परंपरा क्रमे एमाने गीत मुखस्त करी भिक्षा मागी बुलंती। एमानक गीतदानर महिमा सत्मार्गर मर्यादा इत्यादि धर्म शिक्षा मान देई थाए। निहाती आहे आपणे देइथिले पाई बुणीथिले दाई पड़िया भूमि रे गोधन चराई दाता धन देवता ब्राह्मण अदाता धन अग्नि रे दहन। केते सुंदर भावरे आममानंकु गीत गाई कि सेमाने चकुलिया पंडा मनमुग्ध करि थांती। पाटुआ गीत ओडिशा रे निम्न वर्गर लोक माने पाटुआ यात्रा करिथांती। एथिरे प्राय 7-8 जन लोक जोग दियंती। जणे गायक और अन्य समस्ते पालिया।
एमाने पालाबालांक पोशाक परी पोशाक परिधान करती और रामताली बजाई गीत गाती। विभिन्न पाटुआ दल मध्य बादी पाटुआ यात्रा बा प्रतियोगिता चले। पणा संक्रांति 5-7 दिन पूर्व पाटुआ यात्रा आरंभ हुए। बड़ पाटुआ बा गायक पूर्व चली आसुवा गीत गान करिथाए। गीत मने न पड़िले से मनरु गीत फांदी बही थाए। पाटुआ गीत संपर्क में लोकरत्न डॉक्टर कुंज बिहारी दास कहती, गीतर प्रथम ठारी निरर्थक बा सूचना मुक्त किंतु निरस नुहे। एथिरे सुंदर प्रकृति चित्र रही। चित्रण कल्पनार चमत्कारिता नहीं किंतु वास्तव जीवन प्रकृति प्रतिकृति अच्छी। द्वितीय धाड़ी पाटुआ तार मनगत भाव प्रकाश करे। मौखिक गीत ही तार प्राणर अभिव्यक्ति। लोकगीत लोकगीत कहले लोक मुखर उच्चारित बाणी, तो पाटुआ माने भी मुखर ही गीत कही थांती। जोगी गीत ओडिशा रे जोगी बोली एक जाति अच्छी। एही जातिर लोके घर को घर बोली केंदरा बजाई गीत गाती और भिक्षा संग्रह करती। सेमाने गाउथुवा गीत जोगी गीत नाम परिचित। केउ स्मरणातीत कालर गीत समाज रे चली आसुछि। वर्तमान जो जोगी गीत प्रचलित सेगुड़िक मध्यरु केतेकर मूल रूप एपरि नथिला। समयक्रमे सेगुड़िक संशोधित होई वर्तमान अवस्था पहुंची। पुनश्च अन्य केतेक गीत परवर्ती कालीन कवि मानक द्वारा रचित। सेगुड़िक मध्य टीका गोविंद चंद्र विशिकेशन गीत बौला गाई गीत प्रधान। ये हूँ जोगी गीत। केंदरा बजाई लाउथाल हाथ में धरी भिक्षावृत्ति करती जोगी माने। सापुआ खेला गीत सापुआ खेला साप खेलाइबा समय नागेश्वर वाद्य बजाई पद्मतोला गाई थाए। साप खेलाइबा परे से मूषा खेलाइबा मध्य आरंभ करे एवं एही खेଳରେ से गाउथुवा गीत गोविंद मूषा गीत भाव में कथित। यह पद्यात्मक नुहे बरं गद्यात्मक एवं पद्मतोला फली यह स्मृति मधुर नुहे। प्रवचन प्रवाद और डाकवचन ओडिशार गाउली नारी मुखरे ढगढमाली जेपरि बसा बांधि थाए, गाउली पुरुषर सेहीपरि विभिन्न प्रकार प्रवाद प्रवचन डाकवचन इत्यादि मुहे मुहे रही थाए। प्रवाद प्रवचनर भाव ढगढमाली अपेक्षा अधिक गंभीर। प्रवाद प्रवचन आदि साधारणतः मनीष समाजर जावतीय दुख सुख दोष गुण इत्यादि संपर्क में प्रचलित गभीर अनुभूति उपर रचित होइतिबारु एगुड़िक समाजर अनीति और अन्याय विरुद्ध रे कठोर चेतावनी शुणाए। डाकवचन वाणिज्य कृषि और ज्योतिर्विषयक यह केवल ओडिशा रे नुहे भारतर अन्य प्रदेश मानकरे मध्य प्रचलित। डाक नाम जड़े ऋषि थिले एवं से ही वचन गुड़िक रचना करथिले बोली लोकमुखर शुणिबाकु मिले, मात्र तांका विषय कौन सूचना मिले नहीं। ये हूँ डाक गीत प्रवाद प्रवचन। हाथ चाखंडे खोलिब गात पतर खंडिके नदेव हाथ चाखंडे मापी भांगिब भंडा तेबे से देखिब कदली पेंडा। जेतेबेले माँ माने आम घरे कदली कांदी पड़ी थाए, माँ माने कदली भंडा अगरे जो भंडाटा उठे सेटा भांगती। देखियो केते टिके छाड़िकी भंडाटा को भांगती। तापर जाके आम कदली पेंडा पाइबा ना। कदली भंडाटा को जदि पूरा पूरी अगुरु भांगी नहीं पलि आसबा पेंडा कोट पाइबा पाइबानी। नारी पुरुष गीत गाथा गीतिका स्मृति गीतिका ना दिया शबर सबरणी गीत इत्यादि नारी और पुरुष उभय बोलती। एणु उक्त गीत गुड़ी को यही विभाग में अंतर्भुक्त करा जाई पारे। गाथा गीति केतेक लोकगीत गाथा गीति आकार प्रचलित। एगुड़िकर मौखिक परंपरा रही अछि, मात्र संगृहित गाथा गुड़िकर दीर्घता एगुड़िक काहा द्वारा रचित हेबार धारणा जन्माए। पुराण इतिहास बा किंबदंती परि रोमांचकर कहानीर अवलंबन रचित गाथा गीत गुड़िक रामताली खंजणी धुड़ुकी बंशी इत्यादि वाद्ययंत्र द्वारा गान करा जाउथिले हें एथिरे स्वर गौण और आख्यान ही मुख्य। बौला गाई गीत सुबाणी गाई गीत हंस हंसुली गीत बोली विशिकेशन दुई पक्षी कलापाणी इत्यादि बहु गाथा गीत ओडिशा प्रचलित। जो गाथा गीत गुड़िकर ग्राम्य बुधुर निर्यातित कहानी पतिविरह विधुरा बधुर नीरव अश्रुपात संतानहरा जननीर मर्मबाणी इत्यादि प्रकाशित, सेगुड़िक करुण रसात्मक। स्तुति गीति मान उभय नारी और पुरुषों द्वारा आवृत्ति होता है। ग्राम्य नारी प्रतिदिन संध्यारे वृंदावती बा ग्राम देवती ठारे दीप जलाई मंगलास्तुति गाई थाए। उद्देश्य देवादेवी कृपार तार परिवार मंगल साधन हो। लोकभाषार रचित विमला स्तुति तारिणी स्तुति मंगलास्तुति इत्यादि गीति मान ग्राम्य नारी स्मृतिकोशरु बा प्राचीन कवि रचनारू गाई थाए। जेहेतु एटा नारी पुरुष मिसिकी गाई थांती सेथिपई को नारी पुरुष गीत गला। गाथा गीति मध्य नारी पुरुष मिसिकी गाती, स्मृति गीत मध्य नारी पुरुष मिसिकी गाती। आसला ना दिया यह एक बुद्धि परिमापक तथा मनोरंजन क्रीड़ा। प्रत्युत्पन्न अतीतार बा बुद्धिर परीक्षा हेबा द्वारा होता है। जड़े पदटीए बोले अन्य जड़े यार उत्तर गोटे बा दुईटी शब्द रे दिए। एही पदटी बा प्रश्नटीर गठन रे लोककवि समस्त काव्यकला कौशल विनियोग करिथिबा भली मने हुए। ना दिया परंपरा अति प्राचीन। पृथ्वीर विभिन्न देश में ख्रीष्टपूर्व काल प्रचलित। सभ्य असभ्य शिक्षित अशिक्षित समस्त द्वारा यह आदृत। शिक्षित होता अशिक्षित होता सभ्य होता असभ्य होता समस्ते यहाँ करें बोली पारे।
ନା ଦିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଦଟିରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥଟି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥଟି ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ନା ଦିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଦଟିରେ ଯେଉଁ ପଦଟା ପଚରାଗଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ରୂପକ ପଦଟିକୁ ପଚରାଗଲା, ତାର ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥଟା ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ, ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅର୍ଥଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଇଥାଏ। ଏହାର ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମା ଝାମ୍ପୁରି ମୁଣ୍ଡି ବା ଅସୁନ୍ଦରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ନାଲି ଓଠଯୁକ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ, ମାଟି ଝାମ୍ପୁରି ମୁଣ୍ଡି ଝିଅଟି ରକତ ତୁଣ୍ଡି। ମାତ୍ର ଏହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ ବା ପ୍ରକୃତ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ଲଙ୍କାମରିଚ। ଏଠାରେ ଝାମ୍ପୁରି ମୁଣ୍ଡି ମା ହେଉଛି ଲଙ୍କାମରିଚ ଗଛ ଓ ରକତ ତୁଣ୍ଡି ଝିଅ ହେଉଛି ଲଙ୍କାମରିଚ। ଯେତେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ ଜନଶ୍ରୁତିମୂଳକ ରୂପକ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ପରିଚିତ ନଥିଲେ ସେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଦୌ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବରଷକେ ଥରେ ଖାଏ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ଥାଏ କିଏ, ଚାଳ। ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆମର ଘର ଛିଆଯାଏ ବା ତାକୁ ଉତ୍ତର ହେଇକି ନୂଆ ଚାଳ କରାଯାଏ, ସେମିତି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ସେ ପଡ଼ିଥାଏ, ବର୍ଷକ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ କରାଯାଏ। ନହ ନହକା ପତର ବଙ୍କା ତା ଫଳ ଫଳଇ 60 ଟଙ୍କା, ଧାନ। ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପଡ଼ିଲା ଟୋକାଟେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକାଟେ, ତାଳ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନା ଦିଆ ଗୃହ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଓ ଅବସର ବିନୋଦର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ସ୍ୱରୂପ। ମାନସାଙ୍କ ଭଳି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ। ପାଲା ଓ ଦାସକାଠିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଛଳରେ ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ଓ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ପରଖାପରଖି ହୁଏ ତାହା ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନିହାତି ଭାବରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆମ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଶିଶୁ ଗୀତ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଗୀତର ଭୂମିକା ଗୌଣ ନୁହେଁ। ଶିଶୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ଖେଳିବାକୁ। ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଉଥାଏ। ଚକ୍ର ପରି ଘୁରି ଘୁରି ସେ ଗାଉଥାଏ। ଚକା ଚକା ଭଉଁରୀ, ମାମୁଁ ଘର ଚଉଁରୀ, ମାମୁଁ ମତେ ମାଇଲେ, ମାଇଁ ମତେ ଧଇଲେ, ଦୁଧ ଭାତ ଖୋଇଲେ, ସୁନା ପିଲା ମୁହିଁରେ। এই যে কেতে সুন্দর গীত সবু সেইপরি বিভিন্ন খেল সহিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শিশু গীত সম্পৃক্ত। ছোট ছোট শিশুঙ্ ঠাରୁ আরম্ভ করে বিভিন্ন বয়সর বালক বালিকাঙ্ ପାଇଁ খেল গীত ওড়িয়া লোক সাহিত্যরে রয়েছে। উদু উদুমা খেল, ইটিকিলি মিটিকিলি, ফুটিগলা কাইঁচ, তুমর আমার নালি পাইঁচ, নালি পেঁ পেঁ বজাই হীরা, গোটিক উপরে গোটিক জিরা। এই যে সুন্দর সুন্দর বগুলি খেল, হরিণ খেল, কানধরা খেল ইত্যাদি খেল গুড়িক সহিত সম্পৃক্ত শিশু গীত গুড়িক এହାର ଏକ ଏକ ଉଦାହରଣ। ମୋ ପେଁକାଳି ହାତୀନେ ଘୋଡ଼ାନେ ମୋ ପେଁକାଳି ବଜେଇ ଦେ, মেঘ বরসিলা টুপুরু টুপুরু কেশুরে মাইলে গজা। এই যে সব কেতে সুন্দর সুন্দর গীত সবু। লোকগীতরে বিভিন্ন রস। লোকগীত গুড়িক মধ্যে নারীମାନଙ୍କ দ্বারা রচিত গীত হেউথিবা গীত গুড়িকর সংখ্যা ଅଧିକ। ଓଡ଼ିଆ ନାରୀର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଓ ହସ କାନ୍ଦକୁ ଏହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକରେ ରୂପ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଚିତ ସେଗୁଡ଼ିକ କରୁଣ ରସରେ ପ୍ରବାହ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଝିଅ ବାପ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଶାଶୁ ଘରୁ ଯିବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ସେଗୁଡ଼ିକ କରୁଣ ରସାପ୍ଲୁତ। ନିହାତି ଭାବରେ ଝିଅ ବାପ ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାଳାତିପାତ କରିବ, ନିହାତି ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିବ, ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ସେ ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କରୁଣ ରସାପ୍ଲୁତ ଗୀତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ବୋହୂମାନେ ଶାଶୁଘରେ ଭୋଗୁଥିବା ନିର୍ଯାତନା, ମୁକୁନ୍ଦା ଦେଈଙ୍କର କରୁଣ ଜୀବନଯାପନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସୀତାଙ୍କର ବନଗମନକାଳୀନ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ, ମୃତ ସ୍ୱାମୀର ଚିତାରେ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ ସତୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ନାରୀର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ରୋଦନ ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ତବିକ କରୁଣ ରସର ଉତ୍ସ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ଲୋକଗୀତକୁ। ଲୋକ ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବାଣୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଦିନେ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ମହାଭାରତ, ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ କଳିଙ୍ଗନା ମହାରଥାହା, କଳିଙ୍ଗନାଂ ମହାଚମୁଂ, କଳିଙ୍ଗାହା ସାହସିକାହା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରବାଦମାନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସମର ସହିତ ଓ ବୀରରସ ପ୍ରକାଶିତ ବହୁ ସମର ବୋଲି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଲୋକଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି କେତେକ ଗୀତ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ସିକ୍ତ। ଜନନୀର ଅକୃତ୍ରିମ ସନ୍ତାନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଏହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ନାନାବାୟା ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାକୁ ଶୁଆଇବା ପାଇଁ ଗାନ କରାଯାଉଥିବା ଗୀତ, ପିଲାକୁ ଝୁଲାଇବା ଗୀତ, ପିଲାର ମଥାରେ ତେଲ ଘଷିବା ଗୀତ, ପିଲାକୁ ହଳଦୀ ଲଗାଇବା ଗୀତ, ପିଲାକୁ ନଚାଇବା ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମାତାର ଅନାବିଳ ମମତା ପ୍ରକଟିତ। ଲୋକଗୀତରେ ହାସ୍ୟରସର ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନାହିଁ। ବହୁ ଢଗଡ଼ମାଳି ହାସ୍ୟୋଦ୍ଦୀପକ ଯାହା ପଲ୍ଲୀବାସୀ ନରନାରୀଙ୍କ ହାସ୍ୟମୁଖର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଅର୍ଥ ଯଥାର୍ଥ ଆଲୋକପାତ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କରୁଣ ରସର ଉତ୍ତରଳ ପ୍ରବାହ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବରର ମୂର୍ଖତା, ତାର କୁରୂପ
ତା ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅମଣିଷପଣିଆ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅତିରଞ୍ଜିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠେ, ଯାହା ନିଚ୍ଛକ ହାସ୍ୟରସର ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ପଞ୍ଜାବର ଲୋକଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଶ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଲୋକଗୀତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ରେକକାରୀ ଓ ଶୁଖିଲା ସୁହାଗ ପ୍ରକାଶକ ନିମ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଢମାଳିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକରତ୍ନ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆସିଲେ ହେ ବନ୍ଧୁ ଭୟଲ କଲ ବସିବାକୁ ନାହିଁ ଠିଆ, ଯେଉଁ ବାଟେ ବାଟେ ଆସିଅଛ ବନ୍ଧୁ ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ଯା। ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଲୋକଗୀତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ବିଶେଷତଃ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର ଢଗଢମାଳି ଲୋକଗୀତରେ ଏହି ରସର ବହୁଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳେ। ନାୟକ ଓ ନାୟିକାଙ୍କ ଅନୁଭାବନାରେ ଏ ରସର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ନଥିଲେ ହେଁ ଏ ରସର ସତ୍ତା ଅନୁଭବ ରହିବା ଆୟାସ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗ୍ରାମ୍ୟ କବି ଏହାକୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଏପରି ରଚନା କରିଅଛି। ଶାନ୍ତ ରସର ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ହୋଇଛି ଲୋକଗୀତ ଗୁଡ଼ିକରେ, ମାତ୍ର ଅଦ୍ଭୁତ ବିଭତ୍ସ ଓ ଭୟାନକ ରସ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଗୀତମାନ ଲୋକଗୀତ ସଂକଳନ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଲୋକଗୀତ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆଦୃତ ହେଲା, ଲୋକ ମୁଖରୁ ଯାହାଟା ଆସିଲା ସେଇଟା ହେଲା ଲୋକଗୀତ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ତାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନରେ, ଆଜି ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଜଣେ କହିବି ପୁଣି ତାକୁ ଜଣେ ଶୁଣିବ, ତାକୁ ଜଣେ କହିବ ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣିବ। ଏଇ ଶୁଣି 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 ମନେ ରଖିବାର କୌଶଳ ହେଉଛି ଲୋକଗୀତ। ଲୋକ ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବାଣୀ ହେଉଛି ଲୋକଗୀତ। ତ ଏକୁ କୁହାଯାଏ ଲୋକଗୀତର ମହତ୍ତ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। କେହି ଲେଖିଲେନି, ପଢ଼ିଲେନି, କେବଳ କହି ଚାଲିଲେ। କହିବାର କୌଶଳ ଆସିଲା ବୋଲି ଲୋକଗୀତର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୁଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ। ଲୋକଗୀତ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ବହି ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଥିବେ ତାହା ତ ନୁହେଁ ନା। ତ ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆରମ୍ଭ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।